ଇତିହାସର ସହର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଏହା ରାଜକୀୟ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣା। ଢେଙ୍କାନାଳର ରାଜବାଟୀ ଅତୀତର ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ସ୍ମୃତିର ସନ୍ତକ। एपिसोड्रे आमको सुजोग मिला राजबाटी रे दिनटीए बितेबा पाई। केवल इतिहास दृष्टि नुहे स्थापत्य एवं ऐतिह्य दृष्टि एही राजबाटी गुरुत्वपूर्ण। बेसी दूर को जावाक पड़िबो नाही। ढेंकानाळ बस स्टैंड रु मात्र 1 किलोमीटर दूर रही राजबाटी। पानी ओहला पहाड़र पारदेशरे अवस्थित ढेंकानाळ राजबाटीर मुख्य द्वारटी खूब उच्च। यह हेउची ओडिशार एकमात्र दुर्ग राजबाटी जहाँ एपर्यंत संरक्षित अवस्था अच्छी। दिन थिला एठारु ही पूर्वतन राजा माने शत्रु पक्षर गतिविधि उपर नजर रखुथिले आउ ता सहित दुर्गर सुरक्षा भी करुथिले। एही राजबाटी को निर्माण कराइथिले तत्कालीन राजा साहेब भगीरथ महेंद्र बहादुर 1850 मसीह 1860 मसीहा मध्य। राजबाटीर प्रवेश पथ बा सिंहद्वार खूब सुंदर और कारुकार्यपूर्ण। सिंहद्वार उपर रही एक प्रकोष्ठ भली स्थान। यह कहा जाए নহবত खाना। एठारे साहानाई और जोड़ी नागरा प्रभृति बजाई वाद्यकार माने राजपरिवार अतिथि मानकु स्वागत करुथिले। सिंहद्वार टपी भीतर को जीवा पर पड़िला राजकीय उद्यान। एबे खूब सुंदर भावरे एहार रक्षणाबेक्षण करा जाउछि। उद्यानर सौंदर्य ही एहार प्रमाण दिए। आमे जेतेबेले राजबाटीर बैठक खानारे पहुंचिलु आखि झरसी उठिला। एते सुंदर भावरे सजा होई रहिछि एई राजबाटी। बैठक खाना एवं एहाको लागि रहिथिबा रूम गुडिकर साजसज्जा मध्य अतुलनीय। राजप्रासादरे थिला पाखापाखि 100 रु अधिक रूम। बैठक खानारे केते जे ऐतिहासिक आलोचना होइतिला तार हिसाब नाही। 1835 मसीह ढेंकानाळर कलापाणी जंगल में बणुआ हाथीटी पागल होई अनेक लोकों को मारी देउथिला। आउ सेतेबेलर पट्टायत राजा नृसिंह प्रसाद हाथी को शिकार करथिले। ये होछि सेही हाथीर मुंड। आज को 200 वर्ष तले राजपरिवार को अन्य एक राजवंश पक्षर मिलता एक पियानो उपहार भाव। आज भी से पियानो सुरक्षित अवस्था अच्छी एवं एबे भी एथिरु सृष्टि हुए संगीतर झंकार। एमिति अनेक आंटिक जिनिस देखिबार सुजोग मिलिला से दिन। बैठक खाना टपी आमे पहुंचिलु राजकीय रंगमहल। रंगमहल कांथरे जो पुरातन फोटोग्राफ और पेंटिंग स्थान पाई से सब अनेक अभूला कहानी कहे ढेंकानाळ राजबाटी को नहीं। कांथरे लागिछि पूर्वतन राजा साहेब शंकर प्रताप, सुर प्रताप, दीनबंधु महेंद्र बहादुर एवं भगीरथ महेंद्र बहादुर फोटो। यह सहित राजवंशर वर्तमान सुयोग्य संतान राजा साहेब
ବ୍ରିଗେଡିୟର କାମାକ୍ଷା ପ୍ରସାଦ ସିଂଦେଓ ଏବଂ ମହାରାଣୀ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ବି ରଙ୍ଗମହଲର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆସର ଜମି ଉଠେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ରାଜବାଟୀକୁ ଆସନ୍ତି, ନଚେତ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଡ଼େ। ଏହି ରଙ୍ଗମହଲରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଖ୍ୟାତନାମା କଳାକାର ଓ ନାଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗମହଲ ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଏକ ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡପ। ଏଠାରେ କେବଳ ରାଜପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ବିବାହ କିମ୍ବା ବ୍ରତୋପନୟନ ଆଦି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜକୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜବାଟୀକୁ ଏବେ ଏକ ଅତିଥି ଭବନ ବା ରିଜର୍ଟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଭାବିଲେ ଦେଖି, ରାଜପରିବାର ସହିତ ରାଜକୀୟ ପରିବେଶରେ କିଛି ଦିନ କଟେଇବାର ଅନୁଭୂତି କେତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇନଥିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ ବୁଲିଲୁ ରିଜର୍ଟର କେତୋଟି ରୁମ୍କୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଣ୍ଟିକ୍ ଆସବାବପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ରଖାଯାଇଛି ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ରୁମ୍ର ପରିବେଶ ପୁରାପୁରି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, ଆଉ ଝରକା ଖୋଲିଲେ ବଣ ପାହାଡ଼ର ସବୁଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ସତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଆସୁଥିବା ବିଦେଶୀ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ କିଛି ଦିନର ରହଣି ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜା ସାହେବ ବ୍ରିଗେଡିୟର କାମାକ୍ଷା ପ୍ରସାଦ ସିଂଦେଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ରାଜା ସାହେବଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳର ଏହି ଐତିହାସିକ ରାଜବାଟୀ କେବଳ ଅତୀତର ଏକ ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ରାଜକୀୟ ପରିବେଶରେ ରାଜ ପରିବାର ସହିତ କିଛି ଦିନ କଟେଇବାର ଏହା ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ୟାଲେସ ତରଫରୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଇଏ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଯାହା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଆସୁଛି ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ।